Jama'a kula assalamu alaikum ubarkan da man san kinani zo karayar go tirai fata lanketar tira labaro kan akande ane harangiro lokolo atuniyango agi himande lokolo tun agi himande lokolo mantun gir zambarin ka do waran ka ko gir zambarin ka do waran ka cindi fa cewo kan lokolo ko gutun alamiso kan bisa october ando azari wai cinduguwa ane matakan cindai gwamnato ane sigirin da kan ane october ando azari wai cinduguwa zamu dimbonani hinje kangi to handi hanumo zankai ibiya ko koy lokol kadai newo nyame lanketar tirane lokolo tunyango amante kururu fokul sanda mani jama fokul margu sonku bore mbay ba hal lokolo no gonu gutunu yadi mono kayengi fay lokoli zaise afondu kaye gugu guko hal kaye woy de big fo da bavet fo ngini fay zankai kayen gonu gichaw college era da lycée era wana bata mai karra enquêteur wani labari no kai ikoguwin digidi matkancin no lokolo tunyango akwai kateda yadi mono sanni wone za hano mo cause Niger sina seb won coordinatero anikika lokolo tunyango din igone gante no zam solo kulno mante ba hal tunyango kokoto zama fode di ko komoda rugun kidi lokolo matkan kin dai zamere iyanta ni hino sambu ka son gir kul borai goni gidiya da kan lokolo tun yango din agon go furzun kuzurera ane to ba son bumboda afallan ka daino matkan te gir bandai din adumo ko ndaino goni gite ba harangiro mo matkan lokole goni tunda gir bandai yadino harangiro mo akwai gite da le nouveau républicain tirang mo ane localiser wone congrès a kan ko gite no di maradi bari chora ko ara kan sigine bermo ane congrès din amankanu bin hasaro dukuri de janga ma kerse yarano I wona congrès din ko gite no di bermo afodai kan kange di kira janga ma kerse yango politiki zenge mo in kambadan dira wone wora yadi mono alamiso hane october hando azar iyanta gir zambar hinka do waranka matkancin dai tirani kida kongara wana goye mandu kete zama fitina na koy kabanda fitina dinmo ifono kanda commission e kayangi dan nganda bira kan goni din ngaino sanne sine ga chargana wodi nga kende ina kara hatta halato ise charkar yanga agto lokolizo waran kacinde iye kan yamare kan ira gondi itaci kan mare yango lala iga ikonde doktor kwarera igoni gni safarnodin yadin mono sanda misuwo ne wakan ko gate no dim bermo kan kande lokolize yanje imanama kerse din wone o man tahar no kan ga koy ka ban son da ke kai bon har no kan giyen ga lokaci kuku sama zambira kan yi dan bombo kan gine ina Muktar Ahmadu Hamani dan mantibora kulno yaddan da Muktar Hamani ya dinga goigo forro niya info ngomo albaro kan kande ane no di Nigeria labo hino bore nge no nir Niger labo ga kasinai ga kisina mo ir Niger labo satakan ga hagwe da sapai so laki na kan sigirne seni a seni kan da ga kisina wone a sibto hana october hando azari waya o kan bisa ga kisina dira agono Toyota Hilux 4x4 ngai borwegu da popor kan go to popor zongu da ordinateur zongu yadi mono niya info ye gir fongandi kan ba gir zambarin kadi wacindi do sappe kayan ko geter Niger labora Nigeria labu hino anir Niger labo ga kasine ga kasina mu kin la saba ko getoir sefanoro a miliyar hinkade dandi hande hanu mo moto waygu moto zongu de mo halka son goygine dumdumiyan ordinateur yan imprimante yan da fax yan kan inir Niger labo ga kasine da wodin banda mo irin tonan daran do matkan da tirani kida ane Niger labo a wani ga kisine kai dir sambuga kirai labai ino european na de pni de bore do yef bore do USAID bore de mo halka son CEDEAO bore da ino africain bore satay wotala to manda me gon gir Niger labo ga amkiya arzaka do hare no da goygina do hare kanganan sapai soladin amadugite fonda hanera le courrier tira labaro kanga kande ane société Suma société wone hunkuna atabaga follow
zigil tarai kware zona gona ga cabe ir Niger labora zaminga mo son ataba a mahan kanno go fala durara wodinga kande mo da bantana go igo ni ginga jogole tenganda gwamnato go teriyan kayandi salan igama ise matkancin dai le kure tiranir labaran dinda mo dai societe kan sigine suma din societe wo ne darga kware zorano hinowo asintin gufuro darga mo ngandir Niger labu hino boriyanga ino ne me hau haikul kan gati ir Niger labu baitalmano arzaka dinga mu dukan dundum nge hinne bon maga wo ne won gati murade kan kuna suma won societe gon gati ir Niger labora matkan cillo kuriye tira anakida sandu borwo ne yange wo haikul kan manci facture im tonton no robon wala mo haikul kan jogol no wodi wo imano ise amma le courrier tiranir labarin da mo kan zai wande a sifoi gi kilili ifo se zamane ni di bore kan ganda su ma societe bore igo gate me fo girbai talmano dundum din e sintin di bore din tarai kware yadin gaza ki sintin ga faham do woni wo aga wajib no hino ga am kai ga singi borwo ne wo ima bai matkan cinno igite se am kai ga singi mo ir Niger labu bai talmano din ima hausa ya hanno kan ganan zigilai wo dumai suka ka arzakawo kul batamun yadi mono talitere kan ganda gona ga me haudin e muguri ge ga fonde yanke ndi kan ganan boredin imini kardi won talai gobo lanketer tirane gir zambarin ka do waran kacin difa arzaka kan hino borei gwamnato gowai da girora ina tira hantum ga samba no din assemblée nationale di sambula bu koyo fada do arzaka kan ka ma ga girora angono kokotunir sefanoro a miliyar zongun da wayan da miliyon zongin kan di wacin da iyan da ka beniyan kan wodino labu ko fada hinna ma gano to di ko ga moda rugun gidi no dimma wo kan ka labu ko fada hinna ma ga aga ba da ba wo kan dan soje goreira soje do hare kan boyi wani ministero kan ga goida defense kina miliyar zongundi wacin din kan da miliyon zongi hin kan da wai gucin di yaga miliyar zongundi wacin di hinka da miliyon zongi hin kan di wacin di yaga ngani da igorera ya dinga di gun gidi amburi akoguto hala a kin hinza kan ingamo sanda nodin ministero kan ga hagoida chaw bere gusa kekeno sanda noru dimmo woni kinyi kala bu ko fada se agato a kin noro kinyi gisi enseignement supérieur maga akin hinzini da labu ko gorera ya di mono enseignement secondaire akin hinkan da gere to di ko go moda rugun gi dimo avril hando kan go ga ka handi han me azari hinkanta gir zambarin ka do waran kicin difa handi han me no labu koyo akwai taraga tonge me ya din ga hala muhammadu yusufu noro wo kinyi da ngafa da gorera agihen ko goida halal wato dinga to wala matano amma matkan da tira ni kida na gin ga fonde yanke ndi kan gihin ganan noruwo ne wo ama batamunu kanaran firi ane america labu hino bore ino isintin gufununge mega isintin gufununge mega zani ko gumo da rugidino kan ira afrika la bai wora labu bobu gon kan demokrasiya dini igona gani tibanda wodin ga kande nodin america labu hino won secrétaire d'état kan sigine michael pompeo october hando azari wayanta handi hana asalan ira afrika la bai won demokrasiya din bon wana labu bobu gon kan yan gon ga sappe yan sola kan kuni sin ga demokrasiya fonde gana mike pompeo dai a kasete borwo ne wo gaba dai kan borwo ne a talwati kuku kan igon ga modango gona mise kan gon gite ir afrika la bai wora isi ni gane mo kodok kadai hino fondo wone wora kan iduga salamba dai kan borwo ne yan icaba kan demokrasi wo ngai no gaba demokrasiya amma ni dina alwati kuku sambu igon ga mo dabu igoga di hikul kan gon gite ir afrika la bu jare wora igoga dita le kayan gon gite hiridari yan kayan gon gite amma isi ni gasalan kal hino fondo wone wora kan idugu fununge mega ba de kan yerga baymo kan union european borei borwo ne yange wo
Amerika la bore man da biga mo zambor woni yange wo igogi murade te se matkanci ni ga bara da mo da banta mo ni gon gante se to bore kan gon ga fonde din tamu ga bore wo bin kani e gana dini boro ne yan imabai mo kan hinoya Amerika la bu bore isalan sanni woni mo kin isalan agin gana Afrika la bi zai bi ne mi ga kan gu tonton ko ni ga bai ka visa bor gono la bu gono kan gono ga jotin ga se wano wana ngai wona demokrasiya ga tikan bore ima Michael Pompeo a wona sanno din kani woni mo gita hanizo al bahare kayir sola kaga tonan darando kalir mu wara hin ko ga Amerika bi hino hanizo dir ko ba mo irgo a fonkir kaga fasararan sai labari ginda bon ne wona ganaran sai assalamu alaikum